Pas ng sardinas pag wala kang pambukas. Kutsara lang. Magamitin ko. Boy Scout guys. Ganyan guys. Gusto ko pare. Itong ulam natin guys. Ulam for today. Bala ng shotgun. Ayan guys. Basic. Basic. Tapos wow! Parang magana. Magana lang na mahirap, no? Ashley, tingnan mo ako. Namin nakapare, oh. Yan ang ulam namin yan. Sold na yan. Guys. Nice. Follow for more.